A father leads by example, not only instruction. Daghan na mga amahan, sa instruction lang maayo. Pero pag abot sa example, purya buyag. Wagid na maong example gyud. No? Unsa ingon ni Jesus? O ingon diriya sa 1 Corinthians 11:1, say ingon. Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. Si kinsa nagingon ani? Si Paul. Sundan ninyo ako kay gisunod ko si Kristo. Follow me as I follow Christ. Children, imitate what they see more than what they hear. Daghan na mga amahan, maayo lang manulti, pero pag abot sa pagka-ehemplo, di man ehemplo. Ingon ni Paul, follow me as I follow Christ. Nganong kinahanglan daw sundon siya? Kay nagsunod siya kang Kristo. Abi ninyo, mas makakuha og pagtulunan ang bata pinaagi sa imong example kaysa pulong nga mogawas sa imong baba. Kung ang imong gipakita sukwahi sa mugawa sa imong baba, mas sundon nila ang imong gipakita. For example, mayon kasi imong anak ayaw gyud pag butang na to. Ayaw gyud pag bisyo dong. Kay di gina makaayo sa imo, makadaot yun na sa imo. Pero nakita ka nga nagbisyo ka. Di isang pag-adlaw-adlaw ni masulti nga ayaw gyud bisyo. Bisyoso gyud na pag-abot sa pagkadako ana. Ngano man? Nakita man ka. Moingon ka nga makadaot sa imo, moingon imong anak nimo nga buhi palagi ka pa. Yung ka, makadaot na. Pareha na itong usa ka istorya nga gistorya nako nga, ang usa ka bata, namatan niya ang iyang pamilya nga gubot. Yang papa, manglabay og mga gamit, dapat sa iyang asawa nga mama sa bata. Unya, siging away, balikas dito. Din ang usa ka bata, kay gamay pa siya, nagahilak siya. No? Diba, pag mag-away ang ginikanan ng anak, kay muhilak. Ang gamay pa. Ningon siya siyang kaugalingon, ingon niya, kumudako lang ko. Kanitago siya nga nagngilak, kung ningon siya, kumudako lang ko, maminyo ko. Maimo kong amahan. Dili kit inani nga pamilya ang akong tukuron. Nagubot kaayo. Away dito, balikas dito, mga lupa na mga gamit, diya sa balay. Hantod nagdako ng bata, namatan niya na nga kagubot siya pamilya. Nabisag nagdako na siya, maulang gyapon. Mangulata ang papa niya, balikas, ang asawa po, nga mama niya, balikas po dito. And then, niabot yun ang adlaw na minyo, ang mao nga bata nga kaniadto, nagsaad siya, nga di niya tukuron ang iyang pamilya, o di siya magtukod og pamilya nga sama sa iyang pamilya. Tuod na mo siyang hingkod og naminyo siya. But sad to say, unsa ang pamilya nga iyang namatan, maupod na klase ang pamilya nga iyang natukod. Manapat po siya sa iyang asawa. Mangulata siya siyang mga anak, manglabay og mga gamit. Ngano man? Nakita man niya. Bisan og niingon pa siya siyang kaugalingon, gadili inana nga pamilya kung tukuron. Og tingali bisag ingnan siguro sa iyang papa o mama nga ayaw gisundugan ni nga pamilya. Paghimo og paglain gyud og pamilya, imold sila nga lahi nga pamaagi, pero mao gyapon na pattern sa pamilya ang iyang natukod niya. Ngano man? Mao man yang nakita. Mo na bisag unsaon nato og tudlo, unsaon nato pahinumdom, as long as dili ta maayo nga ehemplo ngadto kanila. Dili og di nila sundon ng imong gisulti. Buhaton nila ang maoy kung unsa ang ilang nakita. Children, imitate what they see more than what they hear. Sundugon gid sa mga kabataan ang ilang nakita, labaw pa sa ilang nadungog. You can preach one thing and leave another. But children will follow lifestyle, not speech. Kaya bitong gingon na basit mabutan siya og vain preaching. Walay pulos nga wali og mga pagtudlo, mga pahimangno tungod kay wala man nimo gikinabuhi ang imong gitudlo ngadto kanila. Kung moingon ka nga ayaw mo paghimo ana, ikaw pod ayaw pod maghimo ana. No? Kay kung mohimo ka ana, di ginasundon lang gibuhat. A father told his son, ingon niya, don't lie. But when sa diha daw nga ang cellphone mi tingog, ingon niya sa iyang anak niya, sulti sila nga wala ko diri ah. Oh, basta na sa inyo na diri ah. Namingon ka sa imong mga anak nimo, ayaw gyud pamakakdong. Pero ni ay niabot nga kining Indian, Turko. Niningon ka sa imong anak nga, ayaw sulti nga naa ako diri. Ingnan nilakaw si mama. Mo na bakakon gyapon to kay ngano man. Ningon ka ayaw pamakak, nya ikaw ka pamakak. Pwede din na. Pag may kang ayaw pamakak, dapat di po ka mamakak. Bahalag
Naitor ko. Ino na dahil mong wadyo ko'y kwarta. Pasensya kayo, sir. Balik na lang ugma. Pagbalik po di mo ugma, nanay bata, nag-ingon ka nga, balik ugma. Dapat itong bata nga, imong anak nimo nga, nakadungog nga, pabalik ko niya nimo sa ugma, kay bayaran nimo sa ugma. Dapat pagka ugma, bayaran yun nimo, kay maingon mo nimo anak nimo nga, mama, baka ko, ingon ka, kay bayaran nimo karon. Wala kang bayar lagi. Baka ko lang yapon ka. The children learns faster from action than instruction. So daw, mas dali makakaton, mas paspas makakaton ang bata daw diha sa atong mga binuhatan kaysa atong gitudlo kanila. Real leadership is consistency. Dapat makanunayon ka diha sa imuhang leadership nimo, diha sa imong church, diha sa imong balay, diha sa imuhang pribado nga kinabuhi. Dapat makanunayon ang imuhang pagiging leader. May kang leader sa church, di ka maayong leader sa imong pamilya. May kang leader sa imong pamilya, di pud ka maayong leader sa imong kaugalingon o personal nga kinabuhi nimo. So let your faith be visible. Dapat makita ang imong pagtuo. Let your repentance be real. Dapat makita og tinud-anay gyud ang imong paghinulsol. And let your prayer life to be consistent.